ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम मीर, डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, क्योंकि नाम बदल गया है इसका थोड़ा, इसलिए बीच में हो जाता है ये। नाज़रीन, अगर आप सलाम साहब से कोई बात करना चाहते हो रिगार्डिंग फूड सिविल सप्लाईज तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर बॉटम पर आपको कॉल करके दिखाई देंगे। सलाम साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में आपका। सर, आपका जो प्राइमरी मैंडेट है और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिपार्टमेंट, वो है कश्मीर के लोगों तक अनाज या फूड जिसे कहें वो पहुंचाना। क्या आप मानते हैं कि आप 100% इस मैंडेट में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कामयाब हैं? इंशाल्लाह अभी तक तो है, क्योंकि आप जो रिसर्च टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होगी उससे तो तकरीबन 90% से अबव ट्रांसपेरेंसी आई इसमें, क्योंकि आप तो उसी को मिल सकता है ये राशन जो आधार लिंकड होगा और जो अपना फिंगरप्रिंट देगा, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देगा। नहीं, मैं कहता हूं जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक अनाज पहुंचाना, ग़िज़ा पहुंचाना, उसमें आप 100%। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी एलिजिबल है इसके लिए। अच्छा, मेरा जिन लोगों का राशन आपके जिम्मे है। देखो, इसमें कुछ कैटेगरीज है जी। देखो, एपीएल है, बीपीएल में 2 है और एक्सक्लूजन कैटेगरी है। एक्सक्लूजन मीन्स जो आसदा लोग हैं, बड़े मुलाजिम हैं, अच्छे घर, उनको तो राशन हम देते नहीं हैं। जो बाकी जो है बीपीएल वाले हैं या एपीएल में, उनको तो मिलता है। अच्छा सलाम साहब, ये जानना चाहूंगे कि क्वालिटी ऑफ राइस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आटा या जो बाकी चीजें आप देते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में आपका? फिलहाल तो हमें तो कोई शिकायत ऐसी नहीं आई। जहाँ जहाँ कभी भी आती है शिकायत, हम उनको उसी वक्त कहते हैं कि वापस दे दो एफसीआई वालों को। जहाँ जहाँ भी खराबी आई कुछ, वापस हम भेजते हैं। तो आपका कहना है कि आप अपनी जगह से मुतमईन हैं कि अच्छी क्वालिटी क्या? बिल्कुल, तकरीबन। तो फिर पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे था, उसमें एक औरत कह रही थी कि बहुत एजिटेटेड थी, काफी चिल्ला रही थी। वो कह रहे थे कि साहब आप तो चावल के साथ साथ उन्होंने प्लास्टिक चावल देने शुरू कर दिए, वो टूटता भी नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है? ये प्लास्टिक चावल ये तो मुझे समझ नहीं आता, ये प्लास्टिक चावल ये कहाँ से आ गया? पहले बताइए, प्लास्टिक अगर खाएंगे हम तो वो क्या गिर जाएगा? वो तो प्लास्टिक ही रहता है। ये प्लास्टिक है नहीं, इसको कहते हैं फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड इसमें यानी कुछ है। नहीं, देखिए गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, ये सेहत के लिए अच्छा है। नॉर्मल राइस के साथ कोई और तरह का चावल मिक्स है। देखिए क्या है इसमें, ये राइस ये असली जिसको हम पीसते हैं, और इसमें फिर हम मशीनों में एक तो फोलिक एसिड है जी, आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी, और विटामिन B12 है, वो मिलाते हैं और फिर मशीन में फिर शेप देते हैं राइस का, फिर वो मिलाते हैं 1%। अच्छा, मानो अगर एक बोरी है 100 kg की, उसमें 1 किलो बार। अच्छा, उसी को लोग कहते हैं, क्योंकि नया आया है। देखिए, 1.5 साल से 2 हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 2 हैं, बारामूला है, कुपवारा है, वो 2.5 साल से तकरीबन ले रहे हैं। पहले उनको भी ऐसी खर्चात हो गई। अच्छा, लेकिन वो खत्म हो गए। अब तो जो बाकी हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं, अब उनके पास आया ये खर्चा, ये प्लास्टिक में। एक्चुअली ये फूड सप्लीमेंट ही आप अपनी तरफ से कमी उनकी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, आयरन डेफिशिएंसी की कमी। आयरन डेफिशिएंसी, हाँ बिल्कुल। या आजकल विटामिन डी की विटामिन, ये आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा, नहीं आजकल जनरली ये भी मेडिकल। हाँ, इसको देखो, आजकल तो तकरीबन हर चीज में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई। आपने देखा होगा तेल में भी, उसमें ये लिखते हैं फोर्टिफाइड। हाँ, उसमें विटामिन डी डालते हैं, फोर्टिफाइड। तेल में क्यों डालते हैं विटामिन डी? क्योंकि वो विटामिन डी होता है फेट सॉल्युबल जी, उसमें ठीक रहता है वो जी। नॉर्मल सनलाइट में ज्यादा लोग नहीं रहते, तो उस वजह से कमी हो गई। बिल्कुल। सर, एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आपको जिन एलिजिबल लोगों को आपने ये देना है फूड, बिल्कुल, तो उनको आपने पर हेड 5 kg के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि कुछ जगहों पर 3 kg ही मिलता है, और जब स्टोर कीपर से कहते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास स्टॉक की कमी है, स्टॉक नहीं आते हैं इतने। तो क्या वजह है? कोई कमी नहीं, या तो उसकी वो वैध नीति होती है, तो कोई कमी नहीं होती है। हम बराबर पूरा देते हैं,
आज तक जो थी, देखिए पिछले महीने तक तो एंडिंग दिसंबर तक तो पीएमजी के वह था, उसको एडिशनल मिल रहा था 5 जी 5 किलो नफसा में 3 रुपए के हिसाब से जी 5 किलो फ्री में मिलता है। अब वो खत्म हो गया, इस वक्त सिर्फ 5 किलो मिलता है और कुछ नहीं। 5 किलो क्या किस रेट 5 से? किलो कुछ फ्री बीपीएल वालों को, बीपीएल वालों को या एएवाई को? एएवाई उसमें है ना, बीपीएल में 2 कैटेगरी, जी जी पीएचएस कैटेगरी है और एएवाई कैटेगरी जी। है। एएवाई को टोटली फ्री? दोनों को फ्री, अच्छा लेकिन उनको मिकदार ज्यादा मिलती है, यानी पर राशन कार्ड 35 किलो मिलता है उनको अच्छा फ्री। और जो पीएचएस वाले हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, दूसरी कैटेगरी बीपीएल में ही, जी जी उनको मिलता है 5 kg पर सोल, यानी पर सोल पर नफरी। जी। अब जो ये कम दे रहा है, अगर उनको लगता है कहीं जा किसी जगह, तो ये स्टोर कीपर की ही गलती है। हाँ बिल्कुल, उसकी बदनामी होगी। जहाँ भी हमें आता है ऐसी शिकायतें आते हैं, हम उसको इजाले करते हैं, हम देखते थे। सर वो कॉलर ऑनलाइन, कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दें जनाब। अच्छा जी गुलाम जिलानी नाव है। जी जिलानी साहब फरमाइए। अच्छा डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब बसान आज ब्रो 5-6 वरी 10 वरी 10-13 वरी असली हबो कल पत हैदरपुर बसान इब्राहिम कॉलोनी वन चेंज तु बसान नादर चक्स पे नादर बंद चक वन 4 वरी बराबर तुमुल मगर चेंज में मगर 4 वरी तुमुल तोर गसनस अना ब्लैक अनान दुकानदारस नश लाल चौक अनान तुमुल मे चेंज कर ट्रांसफर नादर चक्स में नादर डिपो ये तो मे वो मे क्या कर आधार कार्ड है आधार कार्ड चेंज दरखास्त करो इंशाल्लाह क्या प्रॉब्लम मे गमा तय निश बिल्कुल कराओ तेरी शुक्रिया जिलानी साहब। सर ये जो अगर ये कहीं कम मिलता है 5 किलो से कम, तो जो स्टोर कीपर उनको मान लीजिए झूठी कहता होगा, फिर एक्शन लेते हैं ये कि स्टॉक कम मिलता है। नहीं स्टॉक तो उससे फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपको सप्लाई देता है बराबर क्वांटिटी देता है? बराबर लेते हैं, हम बराबर लेते हैं, बराबर सप्लाई करते हैं। अच्छा वो भी बराबर कुछ नहीं आज, क्योंकि आजकल तो मैंने कहा ना आज को डिजिटाइज सब है, तो हमें वहां पूरा आता है कि कितने आपके सोर्स डिजिटाइज है, उसके हिसाब से मिलता है। आपने थोड़ी देर पहले बात की एएवाई की या बीपीएल की, उनको आप फ्री देते हैं राशन 35 kg आपने कहा एएवाई को बिल्कुल। इसके अलावा एपीएल जो है अब पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए आपने, उनमें भी 2 कैटेगरीज हैं। नहीं एक है जिनको 40,000 से ऊपर की आमदनी है, एक्सक्लूसिव के थे, उनको उनको मिलता ही कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। उनके पास राशन कार्ड अगर है दैट्स पर डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल है, उसको कहते हैं एक्सक्लूजन कार्ड। हाँ, अगर जो दूसरे लोग हैं उसके बाद जिनको मिलता है उनको फिर 15 रुपए के हिसाब से मिलता है। बिल्कुल 5 kg 15 के हिसाब से कुछ 75 रुपीज। अच्छा, तो मतलब उनको ये लिमिट है कि वो कितना दे सकते हैं? नहीं बस इतना ही 5 किलो है अभी तो 5 है मतलब पर हेड तो उनके भी 5 किलो है पर हेड। अच्छा, ये नहीं है कि वो चाहेंगे कि हमें 15 रुपए के हिसाब से मिल रहा है तो इसलिए हम ज्यादा लें? नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले था, अभी वो एक स्कीम थी, हमें वो नहीं। अच्छा, ये पहले जो एक जो यूपी से, एक सेकंड पहले फोन लेते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दे जनाब। मोहम्मद अशरफ डार नासिर बानियत पे जनाब। जी यूसुफ साहब फरमाइए। मोहम्मद अशरफ डार जनाब डार अनस फरमाइए जनाब। तमल गाट पे अनस। हेलो अनस जनाब दिवान जनाब 5 किलो दिवान फिश माज फिश नफर जनाब फिश चूलस तो मुझे जनाब दिवान 16 किलो अस जमीन जनाब 100 गोस बदरस तालस ये बनवा बदर बदर जनाब बाडी पर जरूरत अनु जनाब जमीन हो जेते हेलो अनस बोजानस तो अस नु जमीन तो मोस तमल जनाब अनाम घाट पे तहस कर जनाब पान 5 बोझ मे रब से 14 किलो तमल 14 किलो मे क्या 14 किलो मास रेट्स ये कार रोड से हाँ जनाब ये मास पर जनाब पर क्या आज क्या करो आज क्या करो कोता 14 किलो टोटल ये तो जनाब बांज 14 किलो टोटल 5 नफर आना 5 नफर 14 किलो तम 14 किलो आना जनाब तो कहते हो बानियार
اہن بان جناب سمو سنا والی جناب سنا اچھا 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 کہ میں واٹس ایپ نمبر اہن اس پر ترجیح کمپلین اس میں لکھ دیا کیا سوری جناب ٹھیک ہے ہاں بالکل دیکھیے واٹس ایپ نمبر دیکھیو ونی جناب 94 196 94196 اہن 00009 00 دۄیہِ لٹہِ پتہٕ 9. جناب ٹھیک ہے جناب چلو شکریہ السلام علیکم سر. جو میں پہلے اس کال سے پہلے آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ یو ٹی گورنمنٹ بننے سے پہلے جو حکومت یہاں چل رہی تھی انہوں نے اپنے دور میں MMS ایک اسکیم رکھی تھی مفتی محمد سعید اسکیم کے تحت ایڈیشنل چارج. تو اب آپ اس کو نیشنل یہ فوڈ انٹائٹلمنٹ اسکیم میں بدل دیا. ابھی وہ چالو نہیں ابھی وہ بند ہو گئی پچھلے سال سے بند ہو گئی کہ اس سے وہ 5 اس میں ایڈیشنل بھی دیتے تھے ہم 5 کلو بھی ایڈیشنل بھی دیتے تھے وہ بند ہو گئی. یہ اس کے لوگ بہت اس میں آتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے پھر نہیں میں وہی کہتا ہوں دیٹ ول فیڈ کل سے میں بہت جگہ احتجاج بھی دیکھا آج بھی دیکھا احتجاج لیکن میں نے گورنمنٹ سے اٹھایا تو دیکھیں گے. اچھا آج بھی اس کے لیے کر رہے تھے تو کوئی ایکشن ہے ہائر اپ سے آپ کی دکھایا ہے. میرا کام تو یہی ہے تو جو ڈیمانڈس آئی ہیں لوگوں سے تو میں نے اٹھایا. کیا لگتا ہے آپ کو کچھ ہو جائے گا اس میں؟ دیکھیں گے اب کیا ہو جائے گا تو گورنمنٹ ہے. چلیے لیٹس ہوپ. یہ جو آپ نے نمبر بتایا تھا نا سر ابھی یہ چاہوں گا میں ایک بار پھر بتائیں آپ 9419 0009 اور ایک ٹول فری نمبر بھی ہے آپ کا ٹول فری نمبر. ہاں 1800 180 7011 بالکل یہ جی. میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ وہ نوٹ کریں یہ ٹول فری نمبر. ایک تو یہ ہے ایک تو واٹس ایپ نمبر ہے جو انہوں نے ابھی کہا 94196 0009 9 اور دوسرا ہے ٹول فری نمبر 1800 180 7011. آئی ریپیٹ 1800 180 7011 یہ ٹول فری نمبر ہے. سر یہ جو آٹا اور کیروسین آئل آپ دیتے تھے اور شوگر بھی دیتے تھے یہ اب آپ نے بند کر دیا یا ابھی دے رہے ہیں؟ دیکھو شوگر کی جو اگر بات کہیں ہم تو شوگر کو وہ تو 2-3 سال ہو گئے بند ہو گئی لیکن ایک کیٹیگری کو ملتا ہے ابھی یہ AY کیٹیگری ہے. آفیشلی بند ہو گیا یا آپ لوگوں کے پاس آفیشلی بند ہو گیا صرف ایک کیٹیگری کے لیے ہے یعنی وہ AY ہے اس کو ہم دیتے ہیں پر راشن کارڈ 1 kg وہ ہے وہ 3 ماہ کے بعد آتا ہے ہم 3 کلو دیتے ہیں ان کو. اچھا نہیں اس سے پہلے جو مجھے آپ کی ویب سائٹ سے پتا چلا کہ آپ کو گورنمنٹ نے اجازت دی تھی 2800 میٹرک ٹنز لوکل مارکیٹ سے شوگر خریدنے کے لیے. نہیں وہ ابھی وہی تو ہے نا AY کے لیے وہ تو سب کے لیے دے AY نہیں سب کے لیے نہیں AY کے لیے بس سب کے لیے بند کیوں کیا آپ نے سر؟ اگر اس کی ڈیمانڈ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں ان سے ملے. اچھا کیروسین آئل کو کیوں؟ کیروسین تو پرابلم پہلے تو کیروسین تھی دیکھیے یہ تو سبسڈائز کیروسین تھا جی صرف 2 چیزوں کے لیے ایک ایلومینیشن کے لیے اور کوکنگ کے لیے جی. آپ ایلومینیشن بھی تقریباً ہر جگہ انٹرونشن ہو گئی ہے ایلومینیشن کی یعنی بجلی ہر جگہ چلی گئی ہے اور گیس بھی اب اس کی یہ ضرورت نہیں رہی. اس کے بعد کچھ اس سال اس کا بہت ریٹ بڑھ گیا 190 تک پہنچ گیا 90 روپیز پر تقریباً پیٹرول کو ٹچ کر رہا ہے. پچھلی بار تو 100 سے کراس کیا تھا تو اس وجہ سے جو ہم ایلوکیٹ کرتے تھے ڈیلرز اٹھاتے نہیں تھے ان کا آگے چلتا نہیں تھا ود ریزلٹ ہمیں بہت واپس کرنا پڑا لیپس ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کی. اچھا اس کے لیے خاص کر جس کے لیے ہم دیتے تھے جی. ہاں تو اس وقت ٹوٹلی آپ نے بند کیا ہوا ہے کیا کہیں نہیں بالکل بند. سب ہے کال آن لائن. ہلو ہاں جی اپنا تعارف دیں جناب. میرا نام عارف احمد خان جی عارف صاحب فرمائیے. بول میرا جو سوال ہے کہ صبح بیسکلی 2-3 دن یہ روزان اہن حظ اتنا مال کلو ملان 600 بہت بیسکلی کار ست وابستہ کی
ہمیں کنزیومر بچ جناب اتنا ماز کلو 620 تو 650 تھی یہ پہ تم پہ سری نگر یہ ماز یہ مطلب ڈائریکٹ ماز کلو 5 روپیے میں ونتو سر اگر بچور یہ نفر تاران گاڑی مز ماز تاران جبس وچو کن جائے تو رکاوٹ 650 620 روپیے ماز کلوس پہ یت مز کیا نسا 5 یہ یہ کتنا پچھس برابری بس مجھے سوال بیچ کہین جناب اگر 650 روپیے تم پہ سر ماز دان یور سری نگر ات لگان کرایہ یہ پچ کتنے کن 500 روپیے اس خاص کر ہول سیلرن پھر میٹنگ گئی پانچ کن باسان تقریباً 1.5 ؤری برو تو 2 ؤری برو تم دن سری آمت البتہ دیکھیے ہول سیلر تم لائسنس کڑی وکنس تقریباً 800 کروڑ چلان یہ ٹریڈ کس لائسنس کس نش لائسنس ٹوٹلی بالکل الیگل چلان پھر کور اسے اخبارس مز 2-3 پھر مرسی چانس دیت اس تھی یو تھی رینیو کرے لائسنس تم کرو رینیو یمن نئے آسن ضرورت اس کرو چیک لائسنس کی ایشوئنگ اتھارٹی کس بالکل جی تم آئی نی اس پر الیگل ٹریڈی چلان تو فکسیشن تھر کرو اور الیگل وداؤٹ لائسنس یہ کرو فکسیشن اس تم یتھی تم ایہان اس نش برو کن تم دمو لائسنس پتہ کرو فکسیشن تو وچھو تم ما بڑھاؤن تو یہ پرابلم اس میں اب دیکھیے اگر یہ 1.5 سال سے ایسے ہی چل رہا تھا تو کوئی ایکشن آپ نے 1.5 سال سے کیوں نہیں لی کیا نا ان کو ٹائم دیا نا ہم نے اس سال کا ٹائم دیا آپ کوئی آئی نہیں اچھا کوئی آئی نہیں پچھلی بار جوکام صاحب نے بھی میٹنگ لی ان کو کہا جو نہیں لانا چاہتا ہے جو آئے تھے وہاں ریٹیل آئے تھے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ ہی لانا چاہتے ہیں آپ کو ہی لائسنس دیں ہم لیکن آگے آؤ کوئی آیا نہیں اب یہی چلاتے تھے کہ ہم الیگلی چلائیں گے 800 کروڑ کا یہ ٹریڈ ہے لیکن بالکل الیگل 2014 سے کسی نے رینیو نہیں کروائی ہے لائسنس اب اس کا کیا سمادھان سوچا آپ نے آج کل تو دکانیں بند ہیں ہم دیکھیں گے دیکھو اب بھی آج آیا ہمارے پاس ایک کہا میں لائسنس بناؤں گا اب اس کے بعد بھی ایک لائسنس تھی لیکن کچھ اور ہی تھی لائسنس جی جب ہم نے اس کو پکڑ لیا نہیں اب ایک لائسنس سے تو پورے کشمیر وہ بھی آئے گا اب جو بھی آئے گا تو دیکھیں گے تب تک کیا کریں دیکھو چار حصیل کیے ہم نے آج ہول سیلرس یہاں پر وداؤٹ لائسنس بھیج دیتے اب تو آنا پڑے گا نا ان کو لیکن ہم میں مذکور ہوں لوگوں سے لوگ بھی ہمیں ساتھ دیتے ہیں اس میں جی ساتھ دیتے ہیں اس میں تو کب تک دے دیں گے تو دیکھیے انشاءاللہ تو ہم بھی جی سر یہ جو اے وائی اور بی پی ایل کے وہ ہے وہ کالر آن لائن ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے گریڈر صاحب اسلام آباد پہ رجوم یہ سیل سینٹر پہ تمل نوان ات فکس ریٹ کیا گورنمنٹ ریٹ کت پہ فکس ریٹ گورنمنٹ ریٹ کیا توملس تھی اے پی ایل کن بی پی ایل نا اے پی ایل اے پی ایل 15 روپیے پر کے جی 15 روپیے پر کے جی اچھا اکس چند کوتا دان کس نفر چھو اگر 5 نفر آسن تمی حساب 50 کلو دنک 6 نفر آسن تو 3 کلو دنک 3 کلو ایٹ دی ریٹ آف 5 کے جی ایٹ دی ریٹ آف 5 کے جی اچھا اس امہ علاوہ پتہ سیلز مین کن سات دن تومل کوینٹل یا تومل 2 کوینٹل تم کت دن تو تمہن ہز ریٹ گھان 2500 لگ بھگ آنا کتنے دِوانی سہ آنا کتہ سہ کتنا آنا کہ لیگل کران تم مطلب اڑین دِوانی کی لیگل سہ اڑین ژٹان اڑین دِوان تھے کن سہ لیگل ٹھیک لکن وچن دیکھو وچو اس کیا دیت آج فگر پرنٹ سوری اس دپو تھی نوان رسید امس نش نوان زن تھی فگر پرنٹ چھو کران بایومیٹرک چھو کران پتہ تک رسید نیران تر مجھ پورے لکھت آسان تھی کس کلو پھلان کس کوتہ فلان تھی کیازِ نوان سو تھی پہ کر سہ چیٹنگ کی تھی سۭتۍ لکن تو ساتھ دن اس صحیح 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 یہی دان ہُہ تومل کتنا اگر تم نوان اگر امس دپان 5 کلو اکس نفرس
ना ना आज बराबर वहाँ अलाव कर जाए वहाँ से तुम तो ये क्विंटल वाल अगर कहाँ न्यून तो सुखा छुवन ये चीज अगर कुछ ऐसे ऐसे कंप्लेंट करेंगे ऐसे उसको क्या दिलाश नहीं किधर करना सो थैंक यू सर थैंक कंप्लेंट के लिए तो डॉक्टर साहब ने अभी आपको नंबर भी दे दिया, अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो आप टोल फ्री नंबर पे इनसे रब्ता कायम कीजिए, या दूसरा भी इन्होंने दिया था मोबाइल नंबर, उस पर भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं। सर ये जो APL या BPL के राशन कार्ड्स हैं जो टिकट्स आप देते हैं उनको, इसके बारे में एक शिकायत बहुत पहले से है कि ये काफ़ी ऐसे उन लोगों के पास भी आया है जिनके पास काफ़ी पैसा है जो इसको डिजर्व नहीं करते। इस चीज को आपने चेक किया? सच है, इसमें झूठ नहीं है कुछ। अच्छा, सच है ये। लेकिन हम मैंने जब से मैं आया, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया ऊपर ही, मैं तब से ही कहा उनको कि ये वीड आउट करो, वेरिफिकेशन करो, जिसका नहीं बनता है निकाल दो उनको। बहुत हमने निकाल दिए। अच्छा, बहुत वेरीफाई किया, निकाल, पहले वेरीफाई करो, नहीं बनता है निकाल दो उसको। तो ये गलत बात नहीं है, सही है। हाँ, ऐसे लोग थे, सही है, अभी भी हो सकता है। हाँ हाँ करते हैं हम, जो भी लगता है पता हम निकालते हैं जी आउट। सर ये जो AAY का राशन कार्ड है ये किन लोगों को मिलता है, कुछ आप इसके बारे में? AAY तो जो बहुत गरीब है। देखिए मैं मेरे पास कुछ कैटेगरीज है, मैं आप ही की वेबसाइट से मैंने निकाला, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन चाहूंगा, इनमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाउस होल्ड्स हैविंग मीगर इनकम, बिल्कुल। अब सर्टिफिकेट इसके लिए उनको चाहिए, किसकी सर्टिफिकेट चाहिए? इनके पास काम का ये रेवेन्यू अथॉरिटी से। देखो पहले तो इसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज वही ये डिक्लेयर करते हैं, उनका हमारा भी मेंबर होता है, वो देखते हैं इसका ये घर कैसा है, जमीन कितनी है, उसकी आमदनी कितनी है, उस हिसाब से वो देते हैं। उनकी आमदनी जितनी कम है उसको आप ऐसे ही देख लेते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, हाउसलेस एंड लैंडलेस के लिए भी है? हाँ हाँ बिल्कुल, उनको भी हाउसलेस उनके भी। थोड़ी देर में और भी कुछ कैटेगरीज के जिक्र करेंगे। ली वो है वो कॉलर। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दे जनाब। जनाब बशीर अहमद रहीनवारी पे अर्ज करान। जी बशीर साहब फरमाइए। मंजूर साहबस तो मीर साहबस मेरे तरफ सलाम। वालेकुम सलाम। अर्ज अकवई चीज अस गाठन पे बायोमेट्रिक यानी ये फिंगर यथ वनान सह गसान कह विद द रिजल्ट 3 रेत पे चेंज गसान कैंसल पे पे शाली स्टोर गन। मे वन तो खुदा रा यह शाली स्टोर अत फूड एंड सप्लाईज नाव यह कम थोमुत। नंबर 1 नंबर 2 कत वन तो मे मकलो सह जमान यम सात जन शाली स्टोरस पे गसान दस्खत मन 3 रेत 4 रेत फिंगर कर ये फिंगरी गई लानत सिंतव तथ चंडीगढ़ किस तथ सिस्टमस आन गसान तो अस मिलान कहें। मे वो क्या वरी चंज बंद गम क्या मे बायोमेट्रिक गसान हूँ मना वल 300 रुपये दि 400 रुपये दि अद दिम बह करित यह क्या मतलब गो? बायोमेट्रिक गोटे कि अड़न नेट लगान कि पज बुट तुम खास कम। हाँ देखिए कोई 4 नफर अत मज राशन कार्डस मज गर किस कह नफर हे फिंगर कर तथ मज। हाँ अलबत् यह वन कि फिंगर कि मेरे हिसाब से मे तो कह कंप्लेंट क्या अगर न फिंगर ग आज तुस मैकेनिज्म उस फिंगर कर तमी हिसाब मिल हो तमिस नेक्स्ट मंथ खतर राशन कोटा सही क्या फिंगर गई तूत बेस बी इस पे फिंगर गोस की इस पे रिकॉर्ड गो की तथ मिली की तुम मर गो तथ नश एवेलेबल तो ये मसलस क्या बन रहनावारी ये और ये नश ये व्हाट्सएप पे ये मे कंप्लेंट बोर्ड लिख डिटेल लिख अत मे कर यह वुच बह यह कुस गाश तथ वुच बह ट्रांजेक्शन तथ हेको ट्रांजेक्शन पूर कड़ित कत रेतस मज कम फैमिली हूं कम निबरन गुत न्यून यह राशन सो हेको कर सह लगा पूरा पता है। अच्छा हाँ तथ पे लगे पता कि गसान छा कि कहें आज ट्रांसपेरेंसी। अच्छा अच्छा सर, हम बात कर रहे थे AAY कैटेगरीज के लिए, विडोज ऑर्फन्स और डेस्टिट्यूट्स। इसमें आपने मिलिटेंसी वायलेंस में जो लोग लोअर इनकम ग्रुप के थे उनको खराबी हो गया, उनको भी जो भी है तकरीबन सब हैं। वीकर सेक्शंस आपने दिखा है या नोमैडिक फैमिलीज, ये कौन लोग हैं? नोमैडिक है ना जो हमारे गुजर बकरवाल हैं वहाँ पर। अच्छा, उनके हैं ना
ان کو بھی ملتا ہے یہاں پر. جب آئیں گے وہاں سے ان کو یہاں ملتا ہے. اولڈ ایج پینشن ہولڈرس. اولڈ ایج وہ تو غریب ہے نا, وہی اچھا, اسپیشلی اولڈ ایج کس کو ملتا ہے؟ جو غریب ہوگا, بی پی ایل والا ہوگا. اچھا, اسی کو گھر میں بہت غربت ہوگی, اسی کو تو اولڈ ایج ملے گا, اسی کو تو پھر راشن ملے گا. نہیں, یہ آپ نے اس کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کمیٹی کے پاس ان کو حاضر ہونا پڑتا ہے پہلے, مطلب جن لوگوں کو اے وائی کا یہ کارڈ چاہیے. وہی کہا نا میں نے, نہیں وہ خود وہ ویریفائی کرتے ہیں, ان کے پاس نہیں آنا پڑتا ہے, ویریفائی خود کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا بھی ہوتا ہے, ریونیو والوں کا بھی ہوتا ہے. نہیں, اب تو آن لائن ہے نا آپ کا سارا. ہاں, ابھی کوئی فارم تو اس کے لیے آپ ایشو نہیں کرتے جس میں وہ بھر کے دے گا اور ساری سرٹیفکیٹ وغیرہ لکھے گا. نہیں, اب تو آن لائن ہی کرنا ہوگا اسے. تو آن لائن میں جو جس کیٹیگری کے تحت وہ کہتا ہے, جیسے میں نے گنوایا اس میں کچھ. میرے پاس اس وقت آج آتی ہے جی, کوئی کمپنی, وہی بہت سارے آتے ہیں, ہمیں یہ نہیں ہے, ہم اس کے لائق ہے, بی پی ایل کے لائق ہے, لیکن اے پی ایل ملتی ہے. میں جو لکھتا ہوں میں ان کو ویریفائی کرو, ان کو ویریفائی کرو, ٹیک ایکشن. جی ہاں, ویریفیکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. وہ ہے وہ کال آن لائن. ایسا ہی نہیں. ہیلو ہلو جی, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے سر؟ جناب میں غلام محمد عرض کر رہا ہوں سر, شری نگر سے, بال احمد شری نگر سے. جی غلام محمد صاحب فرمائیے. جی, ہم جو ہمارا راشن کارڈ ہے سر, اس پہ پہلے سے ہی 4 جو ہے سر فیملی ممبر اس پہ درج تھے. تو پچھلے مہینے جو ہم نے سر اس میں یہ اپنا فنگر کیا تو اس میں وہ 3 ہی بندے دکھا رہا ہے سر. پھر ہم نے جو ایف پی شاپ والا جو ہے جو ہمارا چلا رہا ہے وہ پرائیویٹ ہے, تو ہم نے اس سے کہا یہ کیسے کٹ جاتا ہے. انہوں نے بولا یہ ان کے سسٹم میں پتہ نہیں کیسے کٹ جاتا ہے, ہمیں اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. تو آپ کا جو یہ ایک بندہ یہاں سے کٹ چکا ہے تو اس کا نہیں ملے گا. پھر 3 بندوں کا پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں, بولتا ہے یہ پیچھے سے ہی کٹ جاتا ہے, ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس کے لیے آپ نہیں, جو یہ کٹ گیا ہے کیسے کٹ گیا یہ تو دیکھنا ہے نا پڑے گا نا. ہاں جی, وہی تو دیکھیے, آپ آئے کام کریے, آپ جو کٹ گیا ہے نا اس کا آدھار کارڈ لے کر اگر آ سکیں گے آپ میرے دفتر میں آئے مجھے ملیے. جو باقی 3 ہیں ان کے بھی آدھار کارڈ لے کر آنا. اچھا سر, ہم دیکھیں گے یہاں. جی تو اس میں کر سکتے ہو, ایڈ ہو سکتا ہے, ڈیلیٹ کیسے ہو گیا. اچھا, ایکچولی ہم سر پہلے سے ہی 5 بندے لیکن اس میں 4 ہی تھے. وہی دیکھیں گے نا ہم, جی اس میں دیکھیں گے کیا بات ہے. ہو سکتا ہے آدھار کی اپڈیشن ہو گئی, پہلے آدھار کارڈ لے کر سبوں کا ساتھ لانا 5 بندوں کا. ہاں سر, یہ جو اے وائی کی ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف کیٹیگریز ہم نے گنوائی, اس میں ایک ہے ڈسپلیسڈ فیملیز ڈیو ٹو نیچرل کیلمٹیز, وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں. لیکن ساتھ میں آپ کی ویب سائٹ پہ لاسٹ پہ یہ لکھا ہے کہ نفسا کمیٹی ہے جو جس کے تھرو سے یہ اویلیبل ہے. یہ نفسا کمیٹی کون؟ تحصیل نفسا کمیٹی. نفسا کمیٹی ہے نا, اس لیے میں کہا نا, اس میں ریونیو کے بھی آدمی ہیں, پنچایت کی بھی ہے, ریونیو کے بھی ہیں, ہمارا بھی ہے. تو ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, ہاں, اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کو اے وائی میں شامل کریں یا نہیں کریں. رپورٹ دیتے ہیں نا وہ. جی اچھا, یہ فار فلنگ ایریا جو آج کل ہے, مطلب کل بھی یہ تو برف باری کی اطلاع ملی ہے, کئی دور دراز پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوئی ہے, کپوارہ میں بھی ہوئی ہے. تو وہاں جو فوڈ اسٹف آف آٹم سے پہلے یا آٹم کے دوران وہ وہاں آپ نے پورا دے دیا ہے. وہ پورا دیکھیے, جو ہمارے بارڈر ایریاز ہیں اس میں دیکھیے گریز آتا ہے, کارن, مچھل اور کیرن. اس کے لیے ہم پہلے ہی 6 مہینے کا اور 6 مہینے کا پہلے پہنچا کر رکھتے ہیں, اور ایڈوانس بھی لوگوں کو دیتے ہیں 6 مہینے ایک ہی بار. اچھا, وہاں اور کچھ وہاں کوئی کمی نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں, اگر وہ کٹا بھی ہے تو ایریا فوڈ ہے وہاں, ان کو ایڈیشن ہی ہے وہاں پر, کمی نہیں ہے. اچھا, اس کے بغیر بھی یہاں تقریباً 600 سے زیادہ گاؤں ایسے ہیں جو تھوڑا جہاں برف باری زیادہ ہوتی ہے, ویلی میں بھی. جی, وہاں بھی ہم نے 3 مہینے کا ایڈوانس دیا ہے. گریز کٹ آف رہتا ہے مان لیجیے, ان کے لیے تو پہلے ہی 6 مہینے کا ہے نا. اچھا سر, یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ان فار فلنگ ایریاز میں اسٹور کیپرز کی کمی ہے. اب وہ لوگ کیسے اپنی پرابلم کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہفتے میں ایک بار ہمارا اسٹور کھلتا ہے. دراصل پرابلم ہوتی ہے ایک آدمی کئی اسٹورز کو دیکھ لیتا ہے. نہیں, ان جگہ نہیں ہے جو ہمارے فار فلنگ ایریاز ہے وہاں ٹھیک ہے. اچھا, ہاں, ان کو زیادہ کام بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے, ہم نے ان کو خاص کر ونٹر میں جب ان کو ایڈوانس میں دینا ہوتا ہے, ہاں 1 مہینہ ان کو لگے گا یا 10-15 دن سب کو دینا, اس کے بعد تو ان کو کام نہیں ہے نا. اچھا, تو یہ ایڈوانس میں دیتے ہیں نا, یہ آرڈر سے ایڈوانس میں دے دو. تو یہ سلسلہ رہا ہے پہلے.
हाँ एक ही स्टोर कीपर कई जगहों को हाँ, देखता है। वो यहाँ भी है, ऐसे नहीं है, वहाँ भी, यहाँ भी है वो ऐसे। अच्छा, हाँ, ये स्टाफ की कमी है या आपके- कमी है। अच्छा। लेकिन अभी कर रहे हैं तो, लेकिन बहुत आ रहे हैं, हमें नए आ रहे हैं तो, लेकिन बहुत इसमें कमी होगी। सर वी हैव फोन कॉल। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? रेहान अहमद सौरा से। जी रेहान साहब फरमाइए। हम अगर 1 महीने के बाद डिपो पे जाते हैं, वो कह सौरा से, जी जी जी, अगर हम 1 महीने के बाद जाते हैं डिपो पे, वो वहां कहते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ आपको राशन मिलेगा, इस महीने की नहीं मिलेगी। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? सपोज आफ्टर गैप ऑफ 1 मंथ अगर हम वहां जाते हैं, एक जी। पिछले महीने हमने नहीं ली, अगर हम इस मंथ में जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको अब अगले महीने राशन आएगी। अच्छा, पिछला का छोड़ो, करंट महीने का भी वो कहते हैं कि अगले महीने आपको मिलेगी अब राशन, वो अगले महीने आपको आएगी। नहीं, वो ये बात क्या नहीं। मसला है, हम जानकारी वो इस बारे कुछ में नहीं, वो ऐसा नहीं है। जानना देखिए, चाहते। हाँ, मिसाल के ऊपर उनको आज फिंगर नहीं किया, अच्छा जनवरी है, नहीं किया फिंगर, जी एंड तक नहीं किया, जी। जब तक ये ट्रांजेक्शन है, तो ये महीना लैप्स हो गया इसका? उनका लैप्स हो गया, लेकिन ये रहेगा स्टोर कीपर के पास बैलेंस। नेक्स्ट मंथ वो देगा, लेकिन देगा, ये नहीं देगा अच्छा, अपना ही, वो फरवरी का देगा। हाँ, ये लैप्स हो गया। जनवरी वाला हो नहीं, गया? नहीं, वो नहीं। इनका तो वही प्रॉब्लम है actually। नहीं, इनका तो दूसरा है। एक ऐसा- Next एक- year एक- भी- वो कहता है नेक्स्ट ईयर भी नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ भी नहीं आएगा आपका, आपने पिछला नहीं दिया, नेक्स्ट मंथ भी नहीं आएगा आपका। अच्छा, ऐसा नहीं है, नहीं, वो नहीं है। जिस महीने में नहीं लिया उस महीने का राशन लैप्स हो गया। लैप्स हो गया। अच्छा, उसके पास डिपॉजिट है मगर हाँ, आपका उसमें- लैप्स हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके मगर- पास बैलेंस है। हाँ, लेकिन अगले महीने का राशन बराबर हाँ, हो गया। हाँ। तो नहीं, इनकार नहीं वो कर नहीं, सकते। नहीं, सर, ये जो कुछ दिन पहले मीट के शॉप्स सील हो गए, बिल्कुल। इस सील करने की वजह क्या होगी? सील है कि उसमें बहुत उनने या क्या रेट की वजह? रेट ज्यादा, हाँ, कोई 600, कोई 650, देखिए हमने, तो 600 तो सलाम साहब, देखो, ईमानदारी की बात है, 600 तो वो पिछले मैं- 1.5 साल से मैंने कम कहा ना पहले ही हुई, मैंने कहा पहले तो ये ट्रेड चल रहा है इलीगली इस वक्त, कोई लाइसेंस नहीं है किसी के पास। जब किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका मतलब है हम भी इलीगल करेंगे, उनको फिक्स करेंगे रेट इलीगली पर। आने दो ना, हमें पता चलेगा कि ये कौन ला रहा है वहां से, उसकी लाइसेंस है। उनको हमने टाइम भी दिया, 2-4 बार हमने, 2-3 बार हमने इसमें अखबार में भी निकाला, जल्दी आइए अब लीजिए, मर्सी चांस भी दिया उनको। हाँ? अब अगर वो नहीं कोई आएंगे तो नहीं इसका आएंगे। क्या समाधान है? वही कहा मैं आज इस वक्त अभी आया, मैं ऑफिस में था, उसने कहा मैं लूंगा। अच्छा मुझे पता नहीं था ये मेरे पास लाइसेंस है, लेकिन कुछ और ही लाइसेंस थी उसको, अच्छा, लेकिन वो हमारी नहीं थी। कहा मैं लाऊंगा अब लाइसेंस, मैं लाता हूँ। सर आप दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज की रेट्स भी आप फिक्स करते हैं, बिल्कुल मसलन चिकन है, पनीर है या बाकी चीजें हैं, बिल्कुल सब्जियां हैं, लेकिन जनरली एक कंप्लेंट है लोगों की, कहते हैं कि फिक्स रेट पे जो गवर्नमेंट ने दी है उस पर चीजें नहीं मिलती। देखिए, जहाँ जहाँ भी हम फिक्स करते हैं रेट्स, हमारा इन्फोर्समेंट टीम तो जाते हैं, हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, एक मार्केट में जाएंगे हम। सर एक कॉलर लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कतस पर छु? खान साहब, अस जनाब सवाल अमिस डायरेक्टर साहबस। अहन बिल्कुल, पृछो जनाब 10 बोतल, अस सिर्फ तारान हेलो कस वो छु? जनाब 10 बोझ 10 बोझ 10 बोझ जनाब 30 किलो तारान। ओ दपान तुम हसा चेंज पे खतमित 6 बोझ। अच्छा अच्छा अच्छा। बे जनाब मे डायरेक्टर साहबस अर्ज यह चेंज लगभग यमो अत गई 8 वरी। नई चेंज खतर रट यमो पोस, मगर नव चेंज वन इशू गसान डिस्ट्रॉय अखबार पूस कम रट तुम कम रटो पूस अत नई चेंज खतर कद नई चेंज जनाब कम रटो पूस अत जनाब रचक तुम 5-5 रोपये कस तम रोपये आसना बरने जनाब तम जनाब रट यमो यम जन यम स्टोर वोल यमन निशन पे बरने कार बरू नए चेंज वरी पात तुम व्हाट्सएप नंबर दितुत में व्हाट्सएप नंबर पर कंप्लेंट लीजिए, पूरी लीजिए कंप्लेंट।
یتھے کن دیتمت ہاں نئی چند خاطر یس پرین چند تک تہ گئی 6-7 ؤری ون سہ لائقہ کارے ہکان سہ فوڈ سپلائز دکانس پہ تو ونکس راشن ملان راشن جناب ملان مگر ملان 6 نفرن گوڑ دان 7 اگر ان کی سلام صاحب ون 6 دان نئے سسٹم میں انرولمنٹ نہیں ہوئی یا تو ڈیلیٹ گومت آدھار گومت آدھار راشن کیسے ملے گا پھر آپ تو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوگا آدھار جتنے کا ہوگا وہاں یہ انرول اتنے کا مل دے گا سر مجھے ان کی کال سے اندازہ ہوا یہ ابھی نئے راشن ٹکٹ کی نہیں راشن ٹکٹ اس کے پاس ہے راشن ٹکٹ جی ٹکٹ ہے لیکن اس میں اچھا یہ کہتے ہیں 10 آدمی ہیں 10 کا ملتا ہے جی اس کا مطلب 6 کے پاس ہی ان کے آدھار ہوگا ہاں آدھار دیکھنا ہے ان کو آدھار چڑھی کیوں نہیں ہے یا انہیں دیے نہیں ہے کیونکہ 3 سال سے ہم کہتے ہیں جن کا آدھار نہیں چڑھا ہے جلدی دے دو آدھار مطلب آدھار اس ہر ممبر کے پاس ہونا چاہیے بالکل ہر ممبر کے پاس ہاں آدھار کے بغیر کچھ نہیں ملے گا اچھا ہر ممبر کے پاس انہوں نے آدھار کو فیڈ کروانا ہے اپلوڈ کروانا ہے تو اس کے بعد ہاں بالکل بالکل جی سر ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کتس پہ اہن حظ ہاں عرض یت کن کہ ڈائریکٹر صاحب تھاوان اگر کھانا پرابلم توتس گھِ دفتر یُن مگر وۄنۍ نوٚو سسٹم وۄنۍ دفتر گژھُن نسا وۄنۍ ہسا گژھِ دفتر یُن تُہۍ چھِو سا کینٛہہ میسیج سوٗزِو کینٛہہ فون کٔرِو کیٛازِ یہِ چھُ بڑٕ بے صحیح اِنسانس گژھان یہِ گرِ پٮ۪ٹھ نیرُن پتہٕ دفتر گژھُن تَتھ خٲطرٕ دیُت مےٚ گریوینس نمبر دیُت مےٚ ٹول فری نمبر دیُت نا مےٚ ٹول فری نمبر دیُت واٹس ایپ نمبر دیُت واٹس ایپس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ یہِ کمپلینٹ سوٗزِتھ میون عرض بوٗزِو تُہۍ حظ میون عرض چھُ اگر تُہۍ یہِ بیک وِلیج پروگرام چھُنہ گژھان اگر تُہۍ یِتھے کٔنۍ تمام گاٹن پٮ۪ٹھ کٔرِو بیک ٹُو یہِ راشن گاٹ پروگرام تاکہ اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ پرابلم آسہِ آن سپاٹ گژھِ سُہ مسلہٕ حل اَسہِ سہوٗلیت آسہِ اَسہِ پَزِ گاڑِ کینٛہہ دفترن پٮ۪ٹھ دۄہے دۄہے تُہۍ کیٛازِ سوٗزِکھ نہٕ اورٕ اگر تُہُنٛد نفر کانٛہہ یُس یہِ کیس سوٗزِو باقٕے اگر تُہۍ گاڑس پٮ۪ٹھ یِن کانٛہہ ڈیٹ تھاوان یتھ گاڑس پٮ۪ٹھ یہِ ییٚمہِ دۄہ اگر اَسہِ کانٛہہ پرابلم آسہِ آن سپاٹ یۄس جینوَن پرابلم آسہِ سۄ گٔژھ تٔتی گژھٕنۍ کِلیر یہِ دفتر وفتر گوٚژھ گژھُن یہِ گوٚژھ سُہ گوٚژھ ہمیشہِ گژھُن تُہۍ کیٛاہ تۄہہِ کیٛاہ چھُو تھوٚومُت یہِ بَڑٕ سختی یِوان چھِ لُکن ہٕنٛدۍ اَسہِ نِش واتہِ سُے یۄس کمپلینٹ یۄس کٲم گژھِ نہٕ کُنہِ جایہِ کینٛہہ اَسہِ چھُ ہر کُنہِ جایہِ گوٚمُت کٲم گژھِ یِمن گژھٕنۍ تمام چھِ آفسرن چھِ یا ٹی ایس اوز چھِ یا اسٹور کیٖپر چھِ تِمن چھِ ؤتِتھ کٲم گژھِ نہٕ اگر تِم تہِ کرن کینٛہہ تیٚلہِ گوٚو اَسہِ نِش یُس زن واٹس ایپ نمبر چھُ یا گریوینس سیل چھِ اَسہِ تتھ منٛز دِیِو نمبر اَسہِ أسۍ ہٮ۪کو پانہٕ ایکشن کٔرِتھ کیٛاہ کٲم چھِ جٲیز چھا کینٛہہ چھُنہ ہاں کُنہِ پھِرِ آسان ناجٲیز کٲم تہِ وَنان کانٛہہ آز کل چھُ اوترٕ پٮ۪ٹھ ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو نا یہِ فری راشن واریاہ چھِ آمٕتۍ اَسہِ نِش لُکھ اَسہِ کٔرِو سُہ چینج بی پی ایل چاہے تِم ڈِزٲرو چھِ کران یا نہ چھِ اَسہِ کوٚرُن أسۍ کرو ویرِفاے چلو أسۍ ٹھیٖک چھُ تُہۍ چھِو وَنان أسۍ کرو ویرِفاے تِتہِ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ ہاں البتہ یِمن چھا جینوَن ڈِمانڈ چھُکھ نہٕ کران کینٛہہ سُہ لوور آفسر چھُکھ نہٕ کران کینٛہہ تیٚلہِ دیُت اَسہِ واٹس ایپ نمبر دِتُکھ بیٚیہِ یا ٹول فری نمبر یہ دِیِن یا اگر اس پہ وہ کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ سے مل سکتے ہیں بالکل بالکل ہاں سلام صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ریٹس کی جو اسینشیل کموڈیٹیز کی ہیں جیسے پنیر چکن وغیرہ سبزیوں کی ہے یہ اس پر ریٹ اس پر نہیں چلتے لوگ کیا کہیں دیکھیے جو بھی ریٹس ہم نکالتے ہیں ہمارے ٹیم تو دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے تو کم از کم 80 لاکھ جرمانہ ہی ہم نے اس سال جمع کیا ہے کچھ سیلز بھی ہو گئے ایف آئی آرز بھی ہو گئے ہیں تو لیکن ہماری ٹیم تو کام کر رہی ہے نا ٹیمیں نکلتی ہیں جہاں جہاں بھی ہمیں جب آپ ریٹس مقرر کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں نا تب ہاں انہیں سے ریٹس لیتے ہیں دیکھیے ہاں اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا آپ نے کہ دیکھیے ہم تو ہول سیلر والوں سے ہی دیکھیں خاص کر جو میوے کے لیے یا سبزیوں کے لیے جب بناتے ہیں نا یہ ریٹس بناتے ہیں تو ہم ان سے لیتے ہیں ہول سیل ریٹس اسی پر بناتے ہیں ہم یا چکن کا ہم کرتے ہیں تو چکن والوں کو ہی لاتے ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبینڈری ان کا بھی لاتے ہیں وہاں پر اور ان کو بھی تو وہاں ہی فکس کرتے ہیں تو مان لیجیے وہ وہاں پہ آپ کو ایک ریٹ کے لیے اقرار کرتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں بھی دیکھنا ہے نا دیکھیے وہ تو کوئی کہیں گے ہمیں اتنا بھی ریٹ دیکھو وہ ہمیں دیکھنا ہے نا جائز ہے یا ناجائز ہے جی ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور عوام کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے جی ہمیں تو وہی دیکھنا ہے ورنہ
लेकिन उसके अगर वो रेट अगर ये कंट्रोल भी साहब रेट से ज्यादा ले लें अगर आपकी एक्शन क्या होगी? हाँ, एक्शन करते हैं ना हम, या तो अगर ज्यादा हमें ऑफेंस ज्यादा बड़ा है तो उसको एफआईआर करते हैं या सील करते हैं उसको, या उनको ये। आप किसी कस्टमर की कंप्लेंट पे करते हैं या सो मोटो अपने आप भी करते हैं? सो मोटो नहीं, सो मोटो करते हैं कस्टमर की कंप्लेंट पर भी, लेकिन सो मोटो मैक्सिमम तो सो मोटो के होते हैं, क्योंकि हमारी रोज निकलती हैं टीमें। अच्छा, टीमें निकलती हैं रोज। जी सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, अशोक आरस जी डायरेक्टर बना कि वनी अशोक चौन नफर चेंज BPF, मगर मे साथ रहा तोमुल दिन नेचुस परान सुजे TD से परान TDS से परान आधार तंगनी बात दिमान तसा आधार से तस अहन आधार बिल्कुल बिल्कुल आधार दितो तो ये TSO दितो आधार मे दिन सोरे कत बनान चे बहुत जनाब वन खान्यार पे बड़ू बाग खान्यार व्हाट्सएप पे त्रे नी पूरी डिटेल सोरी मे डिटेल बी कुछ गार्ड तो गार्ड पे नंबर तो बी फोन नंबर तस नाव तो बह प्रस क्या अगर 12th पढ़ा ये TD से पढ़ा अमिस क्या मिल तस पे हाँ ये नापोरा ए नापोरा बी गार्ड तो मैंने मिसमें तुम व्हाट्सएप नंबर तक उसमें कंप्लेंट व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर 9419 दिखता 196 हेलो 94196 0006 0009 सॉरी 00009 हाँ लिखा होगा इन्होंने सर। और एक टोल फ्री नंबर भी आपको दे दिया था, तो उससे उसके जरिए भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या अगर कुछ नहीं हुआ तो आप पर्सनली भी मिल सकते हैं। बिल्कुल हाँ सर, ये जो रेट्स अगर फ्लक्चुएट होती है, मान लीजिए आपने डिसाइड कर दिया उनके साथ कुछ, उसके बाद उनको उसी रेट पर बेचना है, लेकिन आप लोगों का काम है ना कि एंश्योर करें। करते हैं आपको मुझे समझ आया कि आप फ्लक्चुएट करते हैं, खासकर देखिए सब्जियों का, फल का या चिकन का फ्लक्चुएट करते हैं। हम देखते हैं ना, हमें भी है, हम भी इंसान हैं, हम देखते हैं कि अगर ये बढ़ गया, कभी कभी हमें 2-3 बार हम चिकन का रेट करते हैं एक महीने में, कुछ वहाँ इसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। अच्छा। करते हैं हम, जो ही हमें पता चला कि फ्लक्चुएट होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, उसी वक्त हम करते हैं रेट्स चेंज। सर, अभी पिछले दिनों एक जगह मुझे एक अजीब सा सवाल आपके लिए आ गया था। बारबर्स की आपने रेट लिस्ट निकाली है, वो कहते हैं कि हमारा ये डिपार्टमेंट हमारा रेट क्यों निकाल रहा है? अच्छा, तो उसके लिए हमने निकाली थी एक बार, फिर हमने वो वापस की। अच्छा, वो थोड़ी यार तो, लेकिन आता है ना, देखो कंज्यूमर अफेयर्स है, इसमें एक ही नहीं है। अच्छा, कंज्यूमर कौन होता है? हम सब कंज्यूमर। एक्चुअली ही कहा था मुझे कि हमें पावर से हर जगह उनको चेक करना है कि कोई कंज्यूमर कोई भी है। जी जी जी, चाहे वो जूता ले, चाहे वो कपड़ा ले, चाहे गोश्त ले। सर, LPG वगैरह का या पेट्रोल की स्टॉकिंग या पेट्रोल का जो कंपनीज के साथ उसमें आपकी देख रेख कभी है? अब ये इंश्योर हम करते हैं उनसे कि यहाँ शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। हम उनसे हर डे पर डे हम लेते हैं उनके रिकॉर्ड, कितना है आपका यहाँ, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, कम से कम 10, 15, 20 दिन का यहाँ स्टोर होना चाहिए। तो तकरीबन मेरे ख्याल में पिछले साल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जी, तो इस साल भी मेरे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इस साल एक और बॉटलिंग प्लांट यहाँ शुरू हो गया अनंतनाग में, उससे ज़्यादा ही कम आप जाएगी परेशानी, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलवामा भी एक था शायद, वो पहले ही है, लेकिन अनंतनाग में एक और भी आ गया था, वहाँ काम कर रहा है वो। हाँ, वो उसको 1 महीना हो गया। जी सर, ये जो और बाकी चीज़ें हैं जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इनकी रेट्स के बारे में कोई अमल दखल है? नहीं, उसमें तो चाहिए ना। हाँ है तो, लेकिन वही उसमें तो हम नहीं करते हैं। हाँ, कि फिर हमारा जो दायरा अख्तियार बहुत बढ़ जाएगा, उसके ये मेन पावर भी होनी चाहिए उतनी। तो अच्छा, ये जो ग्रीवेंसेस लोगों की है, अभी फ़ोन पे किसी ने कहा, या अभी आपने नंबर भी दे दिया, इस पर और आएंगी या आपके ईमेल पे आ जाती हैं कंप्लेंट्स,
पर्सनली दिन में आप कितने लोगों को अटेंड करते जो हैं? भी मेरा दरवाजा खुला होता है पूरा, कोई नहीं कहेगा कि डायरेक्टर साहब ने हमें अंदर जाने नहीं दिया। जी, जब भी आता है मैं छोड़ता हूं उनको, किसी भी टाइम मेरा पूरा, जब भी ऑफिस और उसमें पूरा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेट्रोल और डीजल की बात जो भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इसमें एडल्ट्रेशन की भी बात हाँ आती है, कहते हैं कि इसमें मिलावट करते हैं या क्वांटिटी कम नहीं मिलती, कहाँ से? वहां से जहां से वो डिस्पेंस अल्टीमेटली करते हैं पंप पे, जहां से वो पाइप डालते हैं। इसके लिए आपकी कोई टीमें हैं जो उसमें है एक टीम है मैं, लेकिन ये तो असल डिपार्टमेंट है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लीगल मेट्रोलॉजी वाले वही देख रहे हैं इसको, मैं तो उसी का मैंडेट है, लेकिन हमारी भी टीम होती है उनके साथ, क्योंकि कंज्यूमर है ना, मैं तो कंज्यूमर का ही एक जी तो, लेकिन उनको देखना है असली कि एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही है या वेट कम नहीं देते हैं। वहां पर भी कोई डिस्प्ले होता है प्योरिटी टेस्ट करने के लिए? बिल्कुल हाँ, तो वो हाँ बिल्कुल। अब कंज्यूमर तो करता नहीं है, नॉर्मली जो गाड़ी में तेल डालता है वो तो नहीं करता, लेकिन आपकी टीम को करना चाहिए। सर वी हैव अ कॉलर फ्रॉम दिल्ली। हेलो साहब। आदाब जी, भट्ट साहब। आदाब। जी हाँ, मैं डायरेक्टर साहब को भी, आपको भी आदाब। मैं ये कहना, मैं सुन रहा था प्रोग्राम, मैं डायरेक्टर साहब से ये कहना चाहूँ, ये बेहतरीन चीज है, गवर्नमेंट ने अच्छी ट्रांसपेरेंसी अब रखी है कुछ सालों से, ये ऑनलाइन सिस्टम रखा है, इट्स ब्यूटीफुल। पहले मैंने अपने ऑन स्पॉट प्रैक्टिकली देखा, देयर वाज गोइंग सो मच मार्केटिंग, एंड जो राशन डीलर वाशन डीलर माई सेल्फ से दे हैव बिकम द बिलियनर्स, उसके लिए बहुत अच्छे बने, बट दिस सिस्टम इज वेरी गुड। मगर मैं एक चीज, जो ओल्ड बेचारे ये एपीएल वाले बेचारे जाते हैं, इनको आप बेचते हैं कोई ई टिकट के लिए, वहां बेचारों को कंजप्शन ऑफ टाइम हो जाता है। बीपीएल वाले वट एवर इट इज, दे उनको वहां टाइम लगाते हैं बेचारों को, तब तक उनको क्या करना होता है, बेचारे कहां से लाए चावल। दूसरी बात है, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी गुड फॉर द आम पब्लिक कंज्यूमर्स इन एवरी फील्ड, स्पेशली जो केरोसिन था वो था, अब तो वो खत्म ही हो गया, अब नई सिस्टम आ गई, पॉपुलेशन बम्बार्डमेंट है। मैं ये कहना चाहता, अगर ट्रांसपेरेंसी, सारे सर्टिफिकेट्स, ईमेल्स, एवरीथिंग फॉर पब्लिक है, व्हाट इज द सर्टिफिकेट फॉर द अथॉरिटीज, व्हाट इज द सर्टिफिकेट उनके लिए भी होना चाहिए, बिकॉज दे आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। Even I am talking the head of the states, prime minister, even everybody, they should have the transparency, because जो हमारा चावल है वो सड़ता है, बिलियंस ऑफ टन खराब, और कुछ जो दिया जाता है फॉरेन कंट्रीज को देते हैं, क्योंकि यूक्रेन में जो हुआ वहां तो भेजा जाता, मगर बेसिकली जिसको नीड है, देखो कश्मीर में ज्यादा चावल खाती है, ये आधा किलो से क्या होगा, ये एटलीस्ट 7 किलोज होने चाहिए, दोज हु आर कंज्यूमिंग, ये उसको ज्यादा होना है, विंटर्स में ज्यादा खाते हैं, दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर आप जा रहे हैं, उनको वहां बोलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले अथॉरिटीज इन द मीटिंग्स, सो ये तो कंजप्शन ठीक है, बाकी ट्रांसपेरेंसी इज वेरी गुड, मगर ये जो बिलियंस तो सड़ते फिर फेंकते हैं चावल, उससे क्या फायदा, इससे फायदा होता है आम लोगों, गरीबों को वो मिल जाता है 1 किलो ज्यादा। थैंक यू। ये कह रहे हैं कि ज्यादा चावल देने की कोई सिफारिश आप नहीं कर सकते? नहीं, देखिए हमारे पास तो कोई ज्यादा इस वक्त नहीं है, नहीं, अगर आप 5 किलो रखा है, वो पहले मैंने कहा ना, जो मेरे पास डिमांड्स आई, लोगों की प्रेजेंटेशन आई, वो मैंने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की। मतलब चाहते हैं कि वो 5 से ज्यादा मिले? हाँ था यहाँ, क्योंकि यहाँ तो राइस यहाँ नेचुरली ज्यादा खाते हैं लोग, तो यहाँ कम, लेकिन उसको हमने जो ई टिकट का कहा हमने, तो ये खासकर बीपीएल वाले ऐसे जो ये सोशल वेलफेयर ने पिछली बार उन्होंने कहा कि ई टिकट होनी चाहिए आपकी राशन कार्ड की, उसके बगैर आपको वो ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन वो नहीं मिलेगा। उसकी वजह से हमें बहुत ट्रस्ट बढ़ गया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दे जनाब। मंजूर साहब ठीक हो? जी हाँ जी, मेरा एक सवाल है कि मैं यहाँ वाइलो कोकरनाथ अड़हाल में रह रहा हूँ जी, मैं हैंडीकैप्ड हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हैंडीकैप्ड के लिए कोई कैटेगरी में रखी है, अगर इनको कोई अलग से राशन कार्ड हो, जैसे मैंने सुना था एक दिन न्यूज में। AAY है ना उनके लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं? जो है AAY, लेकिन मेरा तो है ही नहीं, मेरा कार्ड जो है माँ के नाम पर है, तो मेरा अलग से है ही नहीं। आपने तो इसलिए अप्लाई किया नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा था आप ये हैंडीकैप्ड हैं, तो हम आपको पहुंचाते। आपको जो TSO है या ID है
खासकर 1300 एडी के पास नहीं पहुंच सकते हैं, एडी के 1300 है उसके पास जाए, मुझे इस तरह बात है। मैं जा नहीं सकता वहां पर, वरना मैं खुद जाता, इसलिए मैंने फोन किया। लेकिन ने मुझे 1-2 बार फोन किया था कि व्हाट्सएप पे डालो आप। जी देखिए, किसी हम आपकी मुश्किल समझ सकते हैं, तो आप कैसे भी कोई मैनेज कर लीजिए। आपने किसी आप व्हाट्सएप नंबर जो आप लिया ना, इस पर आपका अपना ये सर्टिफिकेट भी भेजना, आप जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है और अपने आधार भी है, और जो राशन कार्ड है आपके पास वो भी है, वो भी भेजना, तो हम देखेंगे उस पर। सलाम साहब, गोल्ड के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। बिल्कुल, गोल्ड के बारे में बताइए कि ये गोल्ड का जो सिलसिला आप देखते हैं, इसकी प्योरिटी कैसे देखें, इसका क्या सिलसिला है, आप क्वालिटी गोल्ड खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, किस क्वालिटी का मिलता है, किस कैरेट के 22 कैरेट का मिलता है, 24 कैरेट का मिलता है, क्या है ये हॉल मार्क क्या है? ये तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ कंज्यूमर का तो प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी चीटिंग हो रही है इनकी गोल्ड में। देख, हाँ, उनको अच्छा मिलता नहीं है, उसको 22 का कैरेट मिलना चाहिए लेकिन 18 ही होता है। फिर कभी भी क्या ऐसा भी देखने आया, वहां से लाया उसने 10,000 का, और जब बेचने जाएगा तो वो कहता है नहीं इसको 5,000 आएंगी, इसमें कम है। अच्छा, उसने तो 20 का दिया था, ये 22 कैरेट का दिया था पैसा, तो इसका ये 15-14 ही क्यों आया है जी। उसमें देखिए आजकल देखिए उनको हॉल मार्क ही है कि उसमें पूरा पता है कि इसमें कितना कैरेट है, वो किसने गोल्ड कहाँ से ये ज्वेलरी बन गई है, नंबर पूरा है। जैसे वो ISI मार्क था पहले, आज 20 होता है, 20 मार्क है, तो वही मार्क। तो यहाँ एक मशीन भी, यहाँ प्राइवेट में भी एक मशीन है ऐसी, एक प्लांट डाला है इसका, वो भी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा लीगल मेट्रोलॉजी के पास है। अगर कोई अपना सोना बेचना चाहता है, उसको पता नहीं है कि मुझे कैसा मिलेगा, कितना है मेरा, तो वो वहां जा सकता है। लीगल मेट्रोलॉजी में एक मशीन है हमारी डिपार्टमेंट, वो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है, एक सेक्रेटरीट में, तो वहां वो पूरा उसको बता कर देगा कि सर्टिफिकेट भी देगा कि इसमें इतने कैरेट्स हैं, आपको इतना मिलना चाहिए पैसा। सलाम साहब, हमारे पास टाइम की कमी है, नहीं तो और भी कुछ बात कर लेते फूड सिक्योरिटी के मामले के बारे में। आइंदा कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ देंगे आने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आज अपनी मसरूफियात के बावजूद भी लोगों के खदशात को दूर किया आपने। तो लेकिन ये जो राशन का सिलसिला है, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा मिले, उसके लिए कुछ कीजिएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।